Ayan guys, so usang nga motor kakulupan na hianod tungudhan kakusughang baha didiha maya sa kapainihan na barangay Kamurbuan, along Parina guys. So nahianod ang motor guys tungudhan kakusughan baha, kakusughan oran. So nahianod diya. So kung hindi ako nagkakamali, isa po yang delivery rider han GNT. Yan po. So nakalimutan ko yung iyangaran. Ayan, na-recover na rin. So yan. So kuha, ayan, Hira Kapitan Bobby. Ayan, yung team nila Kapitan Bobby daha barangay Kamurbuan amo ang nagkuha han motor ni ito nga nasabi nga rider nga na hianod aniya motor tungod man hang kakusugan oran kakulop kay biskan nga niya kubuti la ko mahianod kakulop. Nga tikang ako hakat balog kanan tipaod ako nga makusog na gudlot ang baha amo adto nga siguro adto hiya nagpumirit niya tumabok amo nga nahianod an iya motor. So amo ladto, so nakuha na ang motor ladto at tikang dito nahulugan upay na lawar hianod gud ni harayo. Nahulog lang nga to haran ilalot ang kalsada kung diin nahulog ang motor niya.